সোশ্যাল মিডিয়ায় কো পাইলট সেজে প্রতারণা, গ্রেফতার সিকিমের যুবক। শিলিগুড়ি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে নিজেকে কো পাইলট পরিচয় দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ও সোনা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হল সিকিমের এক যুবক। ধৃতের নাম হেমন্ত শর্মা, বয়স প্রায় 30। জানা গেছে, সে সিকিমের প্যাকিয়ং এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে গ্রাউন্ড স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিল। অভিযোগ, হেমন্ত শর্মা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই ব্যবহার করে নিজের ছবি এডিট করে পাইলটের পোশাকে সাজিয়ে ইনস্টাগ্রাম ও ডেটিং অ্যাপে প্রোফাইল তৈরি করে। এরপর বিভিন্ন তরুণীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে অর্থ ও। हाँ? 2-3 लोगों से तो आपने खुद को को पायलट बोले थे आप? एक्चुअल में आप को पायलट है? नहीं, फिर उनसे क्या पैसा और सोना लेते थे आप? बस पैसा सोना नहीं है। पैसा लेते थे? हाँ, मतलब फ्रॉड करते थे एक तरह से। हाँ, पैसा उधार लेके वापस नहीं करता था। अच्छा, कितने दिन से करते थे ये चीज? जी, कितना दिन से किया था ये? बस हो गया 1-1.5 साल। 1-1.5 साल से कर रहे हैं। कितना पैसा लगभग सबसे लिए थे आप? किसी से 2,000, किसी से 1,000, किसी से नहीं, 500। टोटल कितना लिए थे? वही 35-30 हज़ार, 30-35 हज़ार उनको रिटर्न नहीं किए थे? वापस नहीं किया। आपका नाम क्या है? हेमंत।